सरकार और मोठा का जो त्रिपार्टी जो एग्रीमेंट है उसका जल्द से जल्द जनसाधारण पब्लिक को जो कॉपी किया है अंदर में किया है जो एग्रीमेंट में कंडीशन है ऐसे छोड़ के कोई भी छुपा के रखा हो गया ऐसा आर्टिकल क्या है इसको सब पब्लिक को मालूम होना से इलेक्शन का टाइम में ऐसा जोड़ के है कि पब्लिक को ऐसा करना ठीक नहीं हम समझता सोचता हूँ। इसलिए हम अनुरोध करूंगा मीडिया माध्यम से जो त्रिपार्टी एग्रीमेंट 2 तारीख में हुआ था उसमें जो और दूसरा कोई एग्रीमेंट है क्या उसको साफ साफ क्योंकि मीडिया में हम बहुत देख रहा हूँ त्रिपुरा मोठाकाली तरफ के पब्लिक जनगण पब्लिक आदिवासी मोहल्ला गांव में अभी वो लोग एग्रीमेंट में लिखा था कोई मूवमेंट नहीं होगा कोई भी एजुकेशन एग्रीमेंट नहीं होगा लेकिन अभी क्या उसको बोलता है विजयी उत्सव एग्रीमेंट का विजयी उत्सव दिखा के अभी बोलता है वो लोग क्या हमारा एग्रीमेंट अंदर में है ये पब्लिक अभी नहीं कर सकेगा ऐसा तो कोई गवर्नमेंट एग्रीमेंट है ये झूठ ऐसे झूठ सहारा लेकर त्रिपुरा को ऐसा करना बहुत ये सिर्फ दिखाने के लिए अंदर में और भी है ऐसे को भी हम सुन रहा हो ये एमएलए रणजीत देववर्मा ऐसा कह रहा है इसको यूट्यूब में हम देखा वही भी नेता ऐसा कह रहा है लेकिन हमारा ये बात एग्रीमेंट गवर्नमेंट का जो हुआ इसे छुपा के तो एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए इसलिए सप्ताह का क्या है 20 में किया है कोई 13-14 पर और भी एग्रीमेंट है और भी वन जय डायरेक्टर एजुकेशन दिलीप देववर्मा इसको भी बोला है हमारा एग्रीमेंट इसमें और भी कोई छुपा के मतलब सीक्रेट कॉपी है लेकिन ये सीक्रेट कॉपी क्या है इसे द्वारा सब राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार एवं मथार मध्य যে একট হয়েছিল ওইগুলোকে প্রকাশ করার জন্যই আমরা অনুরোধ করি কারণ এখনো মানুষের মধ্যে এলোমেলো লেগে রয়েছে তার জন্য স্পষ্টীকরণ আমরা চাই এবং স্পষ্টীকরণ করে কি দাবি ওরা মেনেছেন গভর্নমেন্ট আমরা এখানে দেখেছি রাজনৈতিক ইতিহাস ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ল্যান্ড রাইট এবং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং আইডেন্টিটি কারণ আমরা স্পষ্টই আমরা দেখেছি টিএনপির আমলে যেমন পলিটিক্যাল রাইট এসটি সিট প্রথমে 20টা ছিল আগে তো 30টাই ছিল এখন 3টা সিট বেড়েছে কিন্তু আমাদের মথায় এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে যুক্তি হয়েছে ওইখানে পলিটিক্যাল রাইট আছে কিভাবে হবে এবং ডেভেলপমেন্ট কিভাবে ওইখানে লেখা নেই তার জন্য আমরা আমাদের জনসাধারণগুলো আমরা জানতে চাই যেন ফাঁকি না দিয়ে আমরা জানতে চাই স্পষ্টীকরণ যেন সরকার এবং মথা এইগুলোকে দেওয়ার জন্য অনেক লোক বলে এখনো কনফিউশন হয়ে আছে অনেক 15 পৃষ্ঠা আছে 10 পৃষ্ঠা আছে তারা তাড়াতাড়ি প্রকাশ করার জন্য এবং আমাদের আজকে এই মিটিংয়ে আমরা টিওএপিসি আরবিআই এবং আইএনসিদের মধ্যে আমরা এই ডিসিশন নিয়েছি তাদের দাবিগুলো বা একটগুলো অতি সত্তর 6 মাস বা 3 বছরের মধ্যে পূরণ করার জন্য আরেকটা হচ্ছে ডিসিশন অন সিএএ সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এখন এরা আমাদের টিএসপি তরফ থেকে যেমন পাতাল কইনা এবং ত্রিপুরা মথার তরফ থেকে মহারাজ বিকে রাখল আমাদের টিওআইআরপিসির প্রেসিডেন্ট অ্যাডভাইজার চেয়ারম্যানও ওরা কেস দিয়েছে দিল্লিতে সুপ্রিম কোর্টে এইগুলো এখন যেন ত্রিপুরাতে চালু না করার জন্যই আমরা যেহেতু সুপ্রিম কোর্টে কেস চলছে কেস শেষ হয় নাই কেন গভর্নমেন্ট কেন ত্রিপুরা রাজ্যে এটা করতে পারবে আইনগুলো একগুলো তারা ওরা প্রকাশ করেছে চালু করেছে কিন্তু ইলেকশন বা এগুলো তো কোনো সুপ্রিম কোর্টে কোনো ডিসিশন নেয়নি ওরা চালু করতে পারে না তার জন্য আমরা এটা ঘৃণা করছি।